Down ng bed. Increase oxygen. Eh, code blue si April Hernandez. Siguradong hingi ni Doktora yan kasi ginagamit niya yung sa kabilang room. Oo, pakibilis. Use the key. IV push. Ano nangyayari? Wala, Mrs. Hernandez. Diyan muna kayo sa labas. Hindi, anak ko yan. Nahihirapan April! lang siyang huminga. Anak ko yan! Sandali. Anak kong pasyente! Nurse! Nurse! Respirator! Nasaan ba yung respirator? Nurse! Double time, nurse! Respirator! Malis kayo dyan! Tama na yan! Malis kayo dyan! April. April, anak. April, anak. Andito na ang mami. Makinig ka. Makinig ka, anak. Sabayan mo si mami. Hinga. Hinga, anak. Inhale. Exhale. Sabayan mo si mami, anak. Hinga. Paghinga ni mami, hinga ka rin, anak. Inhale. Exhale. Anak, sinabi mo walang iwanan. Huwag kang bibitaw, April. Huwag kang bibitaw, April. Hinga, hinga, anak. Inhale. Exhale. Hinga, anak. Sabayan mo si mami. April. April. Hinga, sabay. Sabay kay mami. Inhale. Exhale. Inhale. April. Hinga, sabayan mo si mami. Inhale. Exhale. April. April, sumabay ka kay mami. April, walang iwanan. Sabay kay mami. Inhale. Exhale. Hinga, anak. Hinga. April, sabay kay mami. Sabay kay mami. Sabay kay mami, anak.